Look mo na dito kay Mami. Shasha! Happy New Year! Happy New Year! O, talon kayo. How many times? Jump. How many? Jump 5 times. O, sige na, Shasha. Jump muna si Shasha. 1, 2, Jump muna, Shasha. Jump. 4, 5, Here. 7, 8, Jump. 9, 1. 11, Again. Okay, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, up to 20. 9, 10. Smile. Meanwhile, Kuya, did they see my face? Smile. Aircraft in the runway. We used to our faces, like we were able to talk, we were able to be excited. There wasn't anything that was overly concerning. Safe for passengers. So most of the time, we're in a low pressure environment. Merry Christmas! Ayan na po yung aming handa ngayong New Year. Siyempre, ang prutas, hindi mawawala. Tapos, mga chocolates. At ang cheesecake. Ayun. So, ito meron kaming, ano ba to? Munggo kalamay. Biko. Rice cake. Chicken hamonado. Chop suey. Spaghetti. Menudo, buttered shrimp, syempre ang kanin, di mawawala, at lumpiang gulay. Ayun. So, mabuo din ang aming New Year. Kami-kami lang. Kain muna kami guys kasi si Daddy night duty pa. Kaya maaga kaming kakain. Ate Kuya, spaghetti only? Yes. Show me. What do you want to eat, Shasha? You want cake? Spaghetti. Show me your headband. Show me your headband. No. Like this. Wow, 20. Wait, don't remove. Ha? Luto pa. No. Don't remove. No. Kasi beautiful. O, si ate na lang. Ate, show me your, your headband. Don't bow your head. Look here to me. Huh? You like it? Merry Christmas. Happy New Year! Happy New Year! Kami lang. Ang dami namin. Hindi kami natatakot pag pag dumating ng mga bagyo. Lang yan. Ayan o. You will see the number here. I know. Then if you want to stop. Panggad. Hayaan mo muna sa akin. Nag-sing pa siya. I-finish mo muna. Tapos, yay! Very good. Next ate. Next ate. Ikaw naman daw ate. Ikot ka din Anong gusto mo ate? There's more? Sige na wala. Ha? What's for you at kuya? Ate? Dynamite din ate? 1, 2, 3. Ano sa kaysa? Look! There's more! Wala na. Laro na lang. Ano yan? Ano sa'yo? Ikaw magpili. Dali na. Wala na si Sasa. Okay! Dalawa kami ni Sasha.
Sige. Dance. Hold ikaw kay Tita Lo. Hold ikaw kay Tita Lo. Sayaw, Shasha. Nauna na siya. Dance muna. Dance muna, Shasha. Nahilo na ako. Cha, tingin. Wala pa. Ang daya nyo Yaan mo lang siya dyan. Siya, alis ka na kay remove natin isang chair. Sige, ikaw na lang dyan. Sige, dance kuya ate. Kuya na lang kayo. Ha? Sige na kayo, dance. Sayaw dapat, malayo dapat. Malayo, dyan lang si Asha. Hayaan mo lang, upo na lang kayo pag nag-stop. Hayaan mo lang siya. Sa side ka na lang umupo, dali na. Wag kuya, lilipat din yan kuya. Ay, ang gulo nila. Sige lang, upo lang kayo dyan sa side niya. Sino? Oh, yan, ganyan na lang daw siya, oh. Hi! Sleepy na siya. Dali. Talagang nag-iba sila ng ano. Si kuya ang winner. Talo na si ate. Shaq, say hi! Say hi. Hello, does it see me? Yeah. Good. I do it. Sam, where are you? Ay, Shaq. 3 minutes na lang. Okay, I'll close it now. Ilang minutes? 3 minutes na lang. Tapos alam. Stop it! Wait, I'll stop it. Nag-ready na sila kaldero. Mag-ingay daw sila. Nagluto-luto na yung isang bata dito. Hoy, pagtugtugin mo yan. Dali na, stand up na kayo. Ready na. Sige na, hawakan mo na, Arkin. Arkin! Sige na, kalas 12 na. Bilis, Arkin. What time is it? Magkaganon tayo. Tayo. 5! 4! 3! Stand up! 2! 1! Happy New Year! Shasha! Sige, Shasha! Happy New Year! Yeah! Jump now! Jump! Jump! 1! Jump! Jump muna, kuya. Sige, jump, Shasha. Where's your kaldero, Shasha? Jump, para tatangkad. Jump, Shasha, jump. Shasha! Wala na, magluto na daw siya. Tapos na. Wala tayong turutot. Huy! Ay, wala, enough na. Return na. Pampatanggal ng mga bad vibes. Happy birthday, kuya. Happy birthday. Wait. Yeah, it's New Year 2021. Happy New Year, Asha. Kiss mommy, Asha. It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. Love mommy, kuya. Happy New Year, kuya. Budot si mami siya. Budot siya. Yay! Budot siya. Tayo. Asan si Tita Lo? Tita, you? Tita Lo, sayaw!